Hai Chef. Hai. Siapa namanya? Tristar. Iya, siapa? Masuk dulu. Hari ini. Ayo. Hari ini bikin arancini ya. Mau? Pertama kita pengenalan bahan dulu ya. Ini ada telur. Ya, sekarang kita bentuk ya. Kita bentuk bola ya, kayak bola-bola itu ya. Wow. Mantap. Thank you, Chef. Thank you. Thank you, Chef. Thank you. Bye. Bye.